Dimajido marsikalo kile muga ani wolonfila an fɛ Tagandugu commune kɔnɔ an ka parti politique ba min bɛ n'an ko ma ko yɛlɛma Dr Yusufu Jawara a n'a ka délégation tun bɛ an fɛ Tagandugu commune kɔnɔ fo ka taa se Baya commune ma o nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye final belebeleba min kun dalen bɛ Kuntigila city fɛ u nana o kama nka u bololankolon na bari u nana bonya caman kɛ an fɛ commune kɔnɔ yan nɔ an taara Kuntigila dugutigi bulon na kuma minnu tɛmɛna dugutigi bulon na an ka olu lamɛn. I bolo don an fɛ ka finali kɛ yan ala nana n'a ka na ye o ko ma se ka sen sɔrɔ an nana foli kɛ yan teliya la mais o bɔ kɔfɛ président ye a layiru ta k'a fɔ ni dɔgɔ gɛrɛ sigira ni a kɛra ni ala ka diɲɛ a bɛna tuguni ala ye dɔgɔ gɛrɛ sigi ka bira an na président ni a nɔfɛ mɔgɔw nana u bɛna halisa ka an dɛmɛ finali in na ka yira dugu la ka fɔ ko mun kɛra dugu kɔnɔ o kama kɛra ale yɛrɛ fana la donc a tɛ to kɔfɛ dugutigi bon kuma tɛna jigin o bɛna kun ye ka na o foli kɛ nka a bɛna kuma to président yɛrɛ bolo a yɛrɛ kelen tɛ fana peut-être ni jama nana nin sen a n'o jama yɛrɛ tun tɛ fɔlɔ kɔrɔ b'o la donc peut-être o mɔgɔw bɛ nin ko yɛrɛ fɔ n'u b'u yɛrɛ fɔ ka tigɛrɛkan fana kɛ a tɛna foyi ye a ka to baba. C'est que a diyara de a y'an kunbɛn cogo min na fɔlɔ hali n'a kɛra gɛlɛya kɔnɔ parce que an nana bɛn ni degun ye dugumasasi ye dugu kɔnɔ o bɛɛ la dugutigi y'a ɲini k'an makɔnɔ a n'a ka mɔgɔ k'an bisimila ka ɲɛ nka dumuni d'an ma parce que an ye dumuni bɛɛ kɛ yan parce que o tora an kɔnɔ n y'a fɔ fɛnɛ ko ni ala sɔnna ni a bolo dara n b'a fɔ ala ɲina ma an b'an jija an bɛ n yɛrɛ bɔra Mopti Suro de ka continuer ka na yan parce que layidukan fɛnɛ ye layidukan an b'an jija an k'olu timɛ an m'a dan kelen nali ma se n y'a ɲini ni n jɛɲɔgɔnw ka na ɲɔgɔn fɛ o ye an ka parti ɲɛmɔgɔw ye ni an ka secrétaire politique ni an ka kuma lasela mɔgɔ caman b'ale de dɔn kosɛbɛ télévision ni fɛnw la Amidu Dunbiya ale de dɔnnen don kosɛbɛ parti tɔgɔ la kosɛbɛ ni n ka directeur cabinet kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale bɔra yan o don na ani an ka denmisɛnninw ka vice président mais ale commune kati la quartier dɔ bɛ ko Sibiribugu ale y'o maire ye awɔ ani Magamari an ka denmisɛnninw ka secrétaire général mɔgɔ minnu fana bɛ réseaux sociaux kan kosɛbɛ web tv kala ninnu n'i ko Magamari mɔgɔ caman fana b'ale ale fana dɔn olu ye mɔgɔ la kodɔnnenw ye kosɛbɛ donc n y'a ɲini u ka fara an kan ani an ka musow ka ɲɛmɔgɔw secrétaire politique la an ka musow ka parti bureau kɔnɔ Awa Traoré n y'a ɲini a fana ka na an nɔfɛ a kana kɛ n kelen ka nali ye ten a ka olu fana y'an nɔfɛ ka segin ka na aw fo bon après k'an kalifa don aw la je pense que o ye nali belebeleba ye kulonkɛ kɔfɛ an bɛ continuer tuguni k'an kalifa don aw la a bɛ dugawu kɛ jamana ye halisa ne ka jamana basigi an bɛ min ɲini an ka jamana ko la ala k'o nati ala ka mɔgɔw bɛn halisa k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ parce que an bɛ wagati min na o de don n'an m'o sɔrɔ a tɔ bɛɛ ye nkalon ye donc a bɛ jɛ ka dugawu kɛ halisa ka dugawu k'an yɛrɛ ye an ye denmisɛnninw ye dugawu k'an ka jɛkulu ye segin ka kalifa don aw la tuguni voilà o ye n ka bi visite sababu hukumu kɔnɔla ye n bɛ bɔ kuma la. a ye fɛn min ya dugu in ma ala de b'a vraiment an taale a gɛlɛyalen nin ma fo ka se dan ma nka an jigin ma tigɛ an n'a sɔrɔ a balimakɛ de don o fana o ka jababugu tɔ bɛ yan hali bi vraiment an taale o kɔni kana a ye bolo bɔ an kɔrɔ parce que mɔgɔ man fali i jigin de kɛ fali adamadenya n'i y'a mɛn dɔ bɛ se dɔ la dɔ de den yɔrɔ dɔ la n'i ye mɔgɔ ye ɲɔgɔn digi la ni min tɛ nin tɛnɛn na a ye min tɛ nin tɛ tɛnɛn na ni min fana ye ka a b'i bi ka fana an balolen to yan fɛn fɛn mana tigɛ an kan n'ale sera nin ma a bɛ nɔgɔya an ma an kɔni b'a ɲini a ye fɛ hali bi a kɛ an minɛ o bolo kelen fɛ anw ye cɛkɔrɔba de ye i bɛna san 80 sɔrɔ ka ban i bɛ fɛn fɛn dɔ sɔrɔ i y'a fɛ k'a kɛ ɲa denmisɛnnin bolo an ye denmisɛnnin senkɔrɔ tun ti baga de an fana jigi la i kan ne dɔ tɛ ye dɔ de ye de bɛ ka diɲɛ na an b'o position na e tun tɛ e nare hali bi i ka nale ala k'a kɛ hɛrɛ d'an ma i ka nale ala ka hɛrɛ min tɛ ale hali bi o ko o layɔrɔ suma min bɔlen jamana wɛrɛ ka na wa n'u bɛɛ kɛ kan n'a fɔra ko tɔn a ye bɛɛ tɔn kelen de ye
do te ni doro angola jara yo ko aina min fo abisi ka ta foli ke wula parce que wulu anara soro ko kuruni ala yere ka demendi ni man ne ta na on na yere na bi balu na no ma se folo abi gbala ka ta foli ke farban ka yero la o ala so ajo seni ke ko sana ta foli ke be folo ma ta de ke ne folo ma ta ke be soro ko sana ta anga mande sanga fo ka la opposition mo te se ka gbando kuna iwa do kama d'accord ala so ajo sago to yalla on ya me ante nyamgo ya la kofere parce que na fara ko ka ngole sa to mungira an to mu fo itambolo fo anda frani gbe o do tem ko kala nyamgo ribe fo ga jija kan deme an la kulon sebela parce que sebe ko ni aban ngolo la bi mo ko mana na an ko ni ba fa na ma nya yere de sigile na ma lo ya la mo fo o we problem na yere dala an ko ni be yante ko anya dugu ko nyamgo ri me an la kulon te fancy fe anti se ka fu la ni na mbosoro parce que papier tana ko kuma bila ju fala parce que kuma madame ay ga to femi parti yelema mawye krengrena docteur Yusufu Jawara na ka maw o ye bunya fene ke arajo baya mawye no ye baya komini arajo soyi unana ni ordinateur ko di baya komini mawma ko wasado arajo sola ko ka do faro ka cesiri kan o kayoro la anga monsieur le maire ani anga maire la kaw chaman tumbe bunya kuma chaman foray monsieur le maire kuma munu soro ka fo anga olu lame kita radio chama me alo do ne ka basa kusura ko ni ga communique asabama kibiya ya ne ndi ba ma da ne ko ka ka sama abu fu abi ala do fra oui aba fo mako so xana machine ordinateur o croit que l'indira oluma bi chiendo ina moto croit que l'indira konigila maya numu ye jabarakelaw yi layru tala mbese ka fuko layru ni timera kaban parce que ni horon jara na layru min tayi ika donc layru betime mo chaman temena ya ni nyoko maka o tan kon lala donc moi je pense que anga foli anga nyemgo ma amba ndisi ko sana anga nyemgo yi ka donc afo layru gansantate ni mun fora o beke ni mun kerafana o befo donc vraiment foli ke anga duma et moi je pense que konjela ka kuna jadu parce que ni bébé ka sababu ke konjela ka balontainde je pense que okuna olobaide o fem yefana aw ka anga chestri de demesenu aw mu une organisation peut-être na chestri na ko taranye abse ka olo fena munten chi mais na ski aw ka bulu aw senga ko fo mo kana takada o mainta adun te fena fente daw ma de ni fen fitin do damna akacha la fa be olo femba do la donc demesenu ki jija de be mun fo ka da président ka kuma ka o de ha ka to ba ka solo la mamadou anga nyama uka kuma kofe dugutigi blona ay la yinike kata ansinjo bambagato ale ka dembaya la ninga tashi blauke kama soro ana na finali ba min kene kan ne kunjigila city ka finali atako folo o bena fatulima aborama ni atako flana o femi anga parti politique nyama uye kerengere la docteur Yusufu Jawara anaka délégation uko ko tsika ta finali kene kan togoshila nu mana tashi blake bambagato kama soro ajoda kunga bon kosebe dugu ka nyetala kuma uchama fora kuma munun temena anga je awni ne anga ofene lame ka folike kaira vie kola ka foku yelema je pense que nyedi mi fura dronte yelema bolo ko mi fura ba bolo fana ni mo itanalité yelema be se ki kofle ko mo la abi kofle ka barakelena moi je pense que au sera de nous aye maraye ya shin chama nga yelema odi fana yi nyemgo be falen falen abi sandama robo sa marate président la docteur Yusuf de président donc kana dugu kono ni amana ijo ya ka vie ka al ni vie ka kele maka ka mala adomba la fana wala ndele ma ñu mo la fen kara adomba la donc au sera de nous peut-être ko fo ko bla président ka kumanye na le kuma fo alors anta beda odika aga tubaka al sambe do ko nge tabaka ala ka hinala atara ka muto ala ka uluka koy ala ka nanga fitri wala yama ne be se ko defo président ni kumay du tigi fe signo kele nek o vie bara mi nge dugu kono signo rek
ni ka tɔnden ni dugutigi yɛrɛ y'o a seereya ne hakili la o ye seereya dan ye o an tɔw an bɛ se ka da dugutigi ta de kan sisan a y'a gɛlɛya k'a fɔ mɔgɔ i sɛmɛyɔrɔ k'o de ka gɛlɛn donc a ka d'an ye o sira an ka jɛ an k'o tagama comme Dunbiya y'a fɔ ko kɔdimi fura fana bɛ yen kɔdimi fura tɛ fɛn wɛrɛ ye fo an ka hakili to kɔrɔlen na k'a dɔn an ni mɔgɔw jɛra o tɛ yen bi bon an kana an kɔ don ɲɔgɔn na c'est pourquoi an natɔ i ko an ka hakili to a la n k'an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don mɔgɔ kana jɔ foyi la n'an hakiliw bɛ ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka ɲɛ an bolo donc an bɛ jɛ k'an hakili to ɲɔgɔn na en tout cas an kɔni nana ka na foli kɛ sangafo kɛ duwawu kɛ Ala ka hinɛ Ala ka yafa banbagatɔ ma a y'an kɔ min na Ala ka o nɔgɔya ye an bɛ taa jɛ min yɛrɛ ma Ala k'o nɔgɔya ye Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta makɔnɔ halisa Ala k'an kafolen to Ala kana an kafo k'an di diɲɛ ma vraiment o de ye foli ye o de y'a belebele ye vraiment ka jɛ k'an hakili to ɲɔgɔn na. Ɲini n ka kuma mais n bɛ kuma ni aw bɛɛ ka yamaruya ye k'a fɔ ni fili min yera kuma la o tɛ président ka fili ye o tɛ an si ka fili ye o ye ne ka fili ye n'an bɛ se kɛnɛ kan ka an ka dusumakasi yira parce que ni fɛn fɛn ye dugu sɔrɔ a bɛ na fɔ a ye anw yɛrɛ sɔrɔ a ye yɛlɛma kanu cogo min na a fɔra an ɲɛna depuis an bɛ Bamakɔ ni kanu bɛ diɲɛ ko o ko la ni gɛlɛya nana a ka kan an ka gɛlɛya fana kɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna an bɛ duwawu de kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la Ala k'a dayɔrɔ sumaya k'a fɔ aw ɲɛna yɛlɛma bɛ to dugu kɔrɔla la an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ ni min se b'an ye an b'o kɛ n'an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que vraiment gɛlɛyaw ka dɔgɔya ka san fan fɛ je pense que an b'o baara kɛ ka duwawu kɛ halisa Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma k'a dayɔrɔ sumaya donc o de tun bɛ ne fɛ kuma lase la pour que k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw bɛɛ ni ce. O b'a yira an na k'a fɔ an ka parti ko an ye siya kelen de kan mara na min kɛ ne ni nana yan sisan k'a hakili ma se V ma an b'a fɔ ko ja an tɛ hakilila kelen kan ni dɔ nana foli kɛ Ala y'a kɛ nin fana nana yan o fana nana kana foli kɛ o bɛ fɛn dɔ de yira an na kɔni foli diyara an ye ka bɛn an ma ka wara an ma an kɔni fana bɛ duwawu k'an bɛɛ lajɛlen hali bɛɛ tɛ an k'an hakili to ɲɔgɔn na u ye kɔni a ye fɛn min kɛ dugu ye an da tɛ so ma parti ko a ye fɛn min kɛ ne yɛrɛ tɛ se ka o fɔ ko ban. Vieux donna parti politique la don min na a tɛ foyi kɛ n'a ma min sara ne la o tɛ yen donc a ye ne bolo don baara bɛɛ la y'a ye ne taara hali ne bɛ révision ni fɛnw kɛ mairie kɔnɔ c'est grâce à lui ne balima kɔrɔkɛ de ne n'a bɛ du kɔnɔ kɔrɔya kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn de b'an cɛ donc n'i y'a jateminɛ politique sira foyi tɛ yen a ma min yira an na a ko fana karisa don politique la politique ne m'a fɔ ko fɛn wɛrɛ mais n'i ye politique kɛ i bɛ se k'i ka diɲɛ ɲɛ sɔrɔ bon jusqu'à présent ni mɔgɔ min nana o la k'a fɔ ko ale ye ne tɛ parti fila la dɛ n kɔni o kelen kɔni n t'o kɛ ni n donna min na fo ka s'a dan na de n bɛ sɔrɔ ka bɔ mais k'a fɔ ko vieux taalen ko parti de bɛna sa o kosɔn tuma bɛ n b'a fɔ kan se ye cɛw n'an ka réunion kɛ pré-campagne ka fisa ni campagne k'a fɔ k'i campagne selen k'a fɔ k'e bɛna don mɔgɔw kan mais n'i ye pré-campagne kɛ i bɛ avancer. Sigikafɔ o ye damu ye aw yɛrɛ bɔra kuma minnu fɔra bɛɛ y'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la wa kuma caman fɔra an ye tata tɔmɔ minnu fana na an bɔra yen parti politique yɛlɛmaw an y'an kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunjigilakaw ye terrain minnu di yɛlɛma ma k'u ko o kɛ u ka chaise ye réunion ani ko caman bɛ se ka kɛ o kɔnɔ parti yɛlɛma cogo la kunjigilakaw y'o bonya kɛ parti yɛlɛma ye ɔ fɛn min ye docteur Yusufu Jawara a n'a ka délégation an nana ka na ɲɛda terrain in kan kunjigila kɔnɔ an bɛna fɛɛrɛw jumɛn tigɛ walasa don n'a nataw la parti yɛlɛma an bɛ se ka an dogonyɔrɔ sɔrɔ kunjigila yan docteur Yusufu Jawara n'ale ye yɛlɛma ɲɛmaa ye bi a n'a ka tɔndenw jɛra ka biriki fɔlɔ k'o da k'u bolonɔ bila kow la aw k'an bɛn waati wɛrɛ